Sastojci za ovaj napitak su nam sljedeći. Molim vas, pripremite mi 1 litru tople filtrirane vode. Uzet ćete mi 2 male žlice himalajske ili morske soli, 2 male žlice soka od limuna, 1 malu žličicu ekstra djevičanskog maslinovog ulja i 1 malu žličicu organske kurkume u samome prahu. Dakle, cilj nam je da imamo ovdje prilično veliku količinu prije svega vode. Dakle, voda je kao takva će da potjerati našu probavu na puno bolju perspektivu i sve što želimo da ova voda bude topla. Ona može biti na sobnoj temperaturi, a ako imate šansu možete ju slobodno malo na štednjaku zagrijati. Dakle, ona ne smije biti vruća, ali topla bi bila itekako preporučljiva. Jednostavno sve ove sastojke ćete mi staviti u jedan blender, dakle uključujući samo morsku ili himalajsku sol, dakle sok od limuna, kurkumu i specijalno ćemo uzmeti 1 malu žličicu ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Svaki od ovih sastojaka blagotvorno djeluje na vašu probavu i što je vama cilj, sad mi jako dobro zapamtite, imamo prilično veliku količinu tekućine koju želimo popiti u nekoliko minuta. Cilj bi nam bio da u roku 5 do 6 minuta popijemo ovu tekućinu i vi jednostavno, jedan broj osoba može leći recimo na ležaj, pa možete ležati na jednom ili drugom boku, ili ako možete, ne bi bilo loše, malo prošetati 5, 10, 15 minuta i u najvećem broju slučajeva vi ćete jako brzo dobiti poriv da idete na WC i da izvršite veliku nuždu i ovakva situacija kao takva vam je poželjna ukoliko imate dugotrajni zatvor ili probleme raznih tipa, specijalno sa stolicom.